Shepherd Virginia. 그렇게 8개월을 지내다가 어느 날 일자리 잃게 되었는데 그때 버지니아 목사님을 만나게 됐습니다. Invite ko niya ang uban sa Blessing Church aron mosimba. O niadto rapod ko dayon nga walay pagbaliban. 목사님이 교회 한번 같이 가보지 않겠냐고 해서 그 초청에 따라서 교회에 가게 되었습니다. Sa una na akong paguban sa ilang simbahan, naningalang kaayo ko first time nako nga naka-attend og simba, nga puro pulong sa Ginoo ang akong nidungog ug nalaydan ko sa pagpaminaw. 처음에 교회 왔을 때 말씀 온전히 하나님 말씀에만 집중해서 예배드리는 모습을 보고 굉장히 놀랐습니다. 왜냐하면 그 전에 카톨릭 교회 다닐 때는 신부님이 어떤 복음에 관해서 얘기하는 것이 아니라 사회적인 이슈나 일상적인 얘기들 그런 것들만 많이 하셨기 때문입니다. Kaya kato nagsimba pa man gud ko sa Katoliko, sa diyang maminaw ko sa Ebanghelyo sa Parik, aduna gyoy higayon nga hisgutan apil ang mga kalibutan og isyu ug wala mag-focus sa maayong balita lamang. 네. 복음에 맞추는 것이 아니라 사회적 이슈 같은 일상적인 문제를 많이 얘기했기 때문입니다. 제가 실수했네요. Moto nga sige na ko og uban nila og simba ug nahimo nga VIP sa Virginia Walk Jam. 그래서 예배를 계속 다니기로 했고 또 비즈니아 목장의 VIP가 되었습니다. Sa dihang niapil ko og mokjang meeting, gabi-abi ako pagayo sa among magbalantay sa ilang balay. Natandog ako og nalipay sa iyang pagpangalagad ug nahupay ako pagayo gikan sa tanan nga mga gibukaton nga akong gidala-dala pinagi sa among pagpagritay. 네, 처음으로 이제 비즈니아 목장님 댁에 목장 모임에 초청을 받아서 갔는데 너무 극진하게 설교 주셔서 감동을 받았고 또 나눈 시간을 통해서 마음의 짐도 덜어지고 행복해지는 것을 느꼈습니다. Ako ni kayo na magsugod na po ang Living Life Bible Study o LLBS o gidasig ko ni Shepherd Virginia nga mo-appeal sa LLBS. 네, 얼마 후에 생명의 삶 성경 공부가 시작되었고 등록이 시작되었고 버지니아 목사님이 한번 참여해 보라고 권면해 주셨습니다. Nangutana ko niya og unsa ng LLBS. Iya kong giingnan nakabahin kini sapagkat sa Biblia ug makabalo ko sa mga pulong sa Ginoo. 생명의 삶이 뭐냐고 했더니 성경 공부고 하나님에 대해서 하나님 말씀에 대해서 이렇게 배우는 거라고 그렇게 말해줬습니다. Kabuto-buto ang akong dughan sa una na akong pag-apil. Nakapangutana gyud ko sa akong kagalingon kung nakaya ba gyud nako. Apan kaluoy sa Ginoo, mapasalamaton ako nga nakaya ra gyud nako. 첫 시간에 너무너무 긴장이 됐고 제가 이걸 과연 끝까지 13주간 해낼 수 있을까 생각을 했는데 하나님의 은혜로 잘 졸업할 수 있게 됐습니다. Pinaagi sa LLBS, ako nakatunan kung saan paggamit sa Biblia. Akong hibalan ang labi kadako ug nga gugma sa Ginoo kanako ug kung unsa ko kabilulon atubangan niya. 네, 생감을 통해서 카톨릭 교회에서 배우지 못했던 성경을 어떻게 읽는지에 대해서도 배우게 되었고 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 주님 앞에서 내가 얼마나 존귀한 자인지에 대해서 배우게 되었습니다. Natatunan usab nako pinagi sa LLBS ang kabahin sa akong relasyon sa Ginoo ug sa akong isig katawo nga mao'y pinaka-importante sa Kristohanong kinabuhi. 네, 그리고 크리스찬으로 살아가는 데 있어서 하나님과 이웃과의 관계가 가장 중요하다는 것에 대해서도 배우게 되었습니다. Giusog usab sa LLBS ang akong panglantaw bahin sa kinabuhi. Mas nagmalinawon ug nagnalaumon ko diha sa Ginoo sa akong pagpuyo ug nalingaw ra pud kaayo ko sa klase tungod sa makalingaw ug maalamon nga pagdala ni Reverend Park. 생명의 삶 공부는 제가 삶을 바라보는 시선을 바꿔줬는데 생명의 삶을 참여한 이후로 제가 마음에 평안과 소망으로 가득하게 됐고 특히 박 목사님 강의가 너무 재밌어서 재밌기도 했고 그 안에 삶의 지혜가 너무 많이 들어있어서 생산송 할 때마다 항상 즐거웠습니다. Pinagi sa grasya sa Dios, naka-graduate jud ko sa LLBS. Nabautismohan ko ug nahimong opisyal nga membro diri sa Blessing Church. 네, 생삼을 졸업하고 저는 세례를 받게 됐고 블레싱교회에 정식 교인이 되었습니다. Paghuman ako graduate, ang ako na pong bana ang akong gi-invite. Gidasig nako siya nga mosimba uban nako. 네, 졸업 후에 저는 남편을 전도하기로 마음먹고 남편에게 교회에 한번 가보자고 그렇게 요청을 했습니다. Sa una, nagdumili jud siya sa pag-apil tungod sa iyang trabaho. 네, 처음에는 일핑계를 대면서 계속 거절했습니다. Gisigi po siya og invite nila ni Reverend Park o ni Shepherd Danny hangtod nga niuban na gyud siya og simba namo. 네, 그런데 이제 박 목사님하고 또 단임 목부님이 교회 간다고 할 때까지 포기하지 않고 계속 권면했습니다. Ug sa unang
iyang pagsimba, natingala kaayo ko kay nag-concentrate kaayo siya na naminaw sa giwalay ni Reverend Park. 네, 처음에 남편이 교회 왔을 때 설교에 너무 집중하는 모습을 보고 깜짝 놀랐습니다. Busa sa among pagpamauli, ako siyang gipangutana ug unsa iyang gibati sa iyang pagpaminaw sa giwalay ni Reverend Park. Iya pong giingnan nga nindot man di ay makadungog ta og wali kabahin sa pulong sa Ginoo. 그래서 집으로 돌아오는 길에 소감이 어떠냐 이렇게 물었더니 하나님 말씀에만 집중해서 이렇게 예배를 드리는 것이 굉장히 인상 깊었고 너무 좋았다고 말했습니다. So kada ako, nahimo na siyang VIP sa Virginia Mukjang ug sige na siya og uban-uban namo aron mosimba. 남편도 그래서 버지니아 목장에 VIP가 되고 목장과 예배에 꾸준히 참석하게 되었습니다. Unya, panahon na pod nga magsugod na pod ang LLBS, ako siyang gidasig nga moapil o gipasabot kung unsa kini. 그 무렵에 다음 기수 생명의 삶이 시작됐는데 모집이 시작됐는데 저는 이제 먼저 남편에게 생명의 삶 공부가 무엇인지 설명해 줬습니다. Pagpasalamaton ko sa Ginoo kay interesado po siya moapil. 감사하게도 남편이 거기에 대해서 관심을 보였습니다. Busa, pagsugod sa enrollment sa LLBS, ako rin siyang gipa-enroll. 그래서 등록이 시작되자마자 제일 먼저 가서 남편 이름을 적었습니다. Pila na lang kaadlaw, magsugod na ang klase sa LLBS, unsa mang pagkahitabuan nga giatake manoon siya sa sakit sa iyang buto-buto. 생선 개강이 얼마 안 남았을 때 남편이 갑자기 극심한 복종을 호소했습니다. Ako rin siyang gidala sa ospital tungod sa iyang kondisyon na admit yun siya. 네, 남편을 데리고 바로 응급실에 갔는데 상태가 너무 좋지 않아서 입원을 해야 됐습니다. Paglabay sa usa ka semana ug tunga, naka-recover na siya ug nakagawa siya sa ospital o nagpadayon jud siya sa pag-apil hangtod nga naka-graduate ug nahimo ang opisyal nga miyembro sa Blessing Church. 네, 그래서 한 주간 입원하는 바람에 첫 수업에는 참석을 못했지만 그 후에 이제 더 이상 결석하지 않고 졸업을 잘 할 수 있게 됐고 그 이후에 세례도 받게 되었습니다. Sama na ako, sinabi sa among pag-apil sa Living Life Bible Study, daghang jud siyang nakatunan. 저처럼 남편도 생명의 삶을 통해서 배운 것이 아주 많다고 고백합니다. Nagkakaton mi ug unsaon pag-ampo ug unsaon pagpailog. 네, 어떻게 기도해야 하고 또 어떻게 인내해야 하는지에 대해서 배웠습니다. Nagkakaton mi unsaon pagpangalagad sa Ginoo ug sa among isig katawo. 그리고 하나님과 이웃을 어떻게 섬겨야 하는지에 대해서도 배우게 되었습니다. Ug ilabi na nakabaton mi og kalinaw sa among pagpuyo. Tungod kay among gidawat si Kristo nga among Dios ug manluluwas. 네, 그리고 예수 그리스도를 우리 가정의 구주로 모신 후에 저희 가정에는 평화가 찾아왔습니다. Sa dihang gipili mi sa Ginoo aron atimanon ang iyang mga karnero, nagdumili mi sa pagdawat ani nga tahas tungod sa among kawad-on ug wala pa yung permanente nga trabaho. 그러던 어느 날 이제 버지니아 목장의 인원이 늘면서 분가를 앞두게 됐고 저희 부부에게 이제 목자로 섬겨줄 것을 권면을 받게 되었는데 하지만 저희 둘 다 고정된 일자리가 없었기 때문에 물질적인 어려움이 너무 커서 거절했습니다. Ikaduha pod, wala pa pod ni kuryente ug wala pa pod mahuman ang among balay. 집도 완공된 게 아니었기 때문에 저희 집에는 전기도 없고 그래서 그것도 거절할 수밖에 없는 이유였습니다. Ug wala ko kabalo ug unsa pod ang akong ikaserbisyo sa mga tawo nga iyang gipiyal kanamo. 그리고 이제 저한테 어떤 양들이 맡겨질 때 내가 어떻게 이분들을 섬길 수 있을까 좀 자신이 없기도 했습니다. Apan nagtuo ko nga ang Ginoo naagid siya plano sa among kinabuhi. 하지만 하나님께서 저희에게 대한 계획하심이 있겠지 하는 믿음은 있었습니다. Sa dihang ni chat ko ni Shepherd Virginia nga dili mi modawat nga mahimo ming usa ka magbalantay. Atong higayon na pod kalit lang nga giatake na pod ang akong bana sa kasakit sa iyang kuto-kuto o na-admit ako siya. 제가 이제 버지니아 목자님에게 목자로 하는 권면을 받아들일 수가 없다고 메시지를 보내자마자 남편에게 또다시 극심한 복통이 찾아왔고 다시 병원에 입원하게 됐습니다. Tungod sa nahitabo, among naamguhan nga gusto gyud sa Dios nga among dawaton ang tahas ug mga lagad sa simbahan isip magbalantay alang sa iyang himaya. 남편은 한 달이 되도록 통증이 잦아들지 않았고 저희는 일이 되어지는 상황을 보면서 하나님께서 저희 부부가 목자로 헌신하길 원하신다는 그런 깨달음을 얻게 되었습니다. Mao to nga ni desisyon mi nga among dawaton ang tahas nga gihatag sa Ginoo diri namo. 네, 그래서 하나님께서 저희에게 허락하신 그 목자의 역할을 한번 받아들여 보기로 결심했습니다. Sa among
pagdawat isip usa ka magbalantay, among gitugyan sa Ginoo ang among mga kabalaka. 그래서 저희가 갖고 있는 걱정은 모두 하나님께 맡기기로 했습니다. Sa among pagdawat sa mga katungdanan ng mga lagad isip magbalantay, diha dayon nihatag ang Ginoo diri namo og mga panalangin. 저희가 목장도 섬기기로 결심하자마자 하나님께서는 저희에게 곧장 하늘의 복을 내려주셨습니다. Nagpadala og anghel ang Ginoo nga ni-donate og solar panel, mga bangko ug ceiling fan sa among balay. 네, 동네 속기를 붙여주셔서 우리가 목장할 때 앉을 수 있는 의자와 그다음에 태양광 판넬, 그리고 선풍기까지 선물받게 됐습니다. Ang akong bana nakakita og trabaho ug nagtrabaho usab ko isip usa ka street sweeper sa among barangay. Hangtod karon og pinaagi ani nagpadayon ko nga nagserbisyo sa among mga karnero. 네, 한 달간 입원하면서 남편이 일자리도 잃었었는데 남편에게 새로운 일자리가 생겼고 저도 그 지역에서 환경미화원으로 일하면서 맡겨주신 양들을 섬길 수 있게 되었습니다. Dako kayo ang akong pasalamat sa Ginoo sa mga milagro nga iyang gipasinati diri namo. O karon aduna napoy kahayag ang among balay. 하나님께서 보여주신 적이 얼마나 큰지 모르겠습니다. 저희는 이제 밤에 환하게 밝힐 수 있게 되었습니다. Nagpasalamat pud ko nila ni Reverend Part ug ni Ma'am Lee kay sila ang gigamit sa Ginoo aron makaluwas og daghang mga kalag. 많은 영혼을 구원한 도구로 쓰임받는 목사님, 사모님께 먼저 감사드립니다. Labaw sa tanan, nagpasalamat kay ko sa Ginoo sa kinabuhi nila ni Shepherd Virginia ug ni Shepherd Danny. 네, 무엇보다도 버지니아 목사님과 담임 목사님께 감사를 전하고 싶습니다. Kay pinaagi nila naabot ni diri sa Blessing Church. O kung dili patungod nila, dili unta namo mahimamat si Jesucristo. Ug dili unta namo masinati ang kausaban sa among mga kinabuhi. 왜냐하면 그분들을 통해서 블레싱 교회를 만나게 됐고 그분들이 없었다면 지금의 예수 그리스도로 인해 변화된 삶을 만들지 못했을 것이기 때문입니다. Karon aduna ko'y usa ka VIP nga nag-apil og LLBS ug aduna ko'y usa nga bag-o na akong nadapit nga nag-apil karon sa among 목장 matag Biyernes. 지금 진행되고 있는 생명의 상공부에 저희 목장 VIP 한 명이 참석하고 있고 또 다른 VIP도 다음 기수를 위해서 저희 목장에 금요일마다 참석하고 있습니다. Uban ang tabang sa Ginoo, akong panikamutan nga akong maalagaran ang akong mga VIPs. Kutob sa akong mahimo, hangtod nga mahimo silang prestohanon. 섬기고 있는 VIP들이 세례 받고 또 거듭나는 삶을 살 때까지 힘을 다해 섬길 것을 서약합니다. Hinaot ako sa Ginoo, na iya kanunay nga hatagon og kusog ug kadasig ug katigayonan nga makapangalagad alang sa kaluwasan sa daghan pang mga kalag. 더 많은 영혼을 섬길 수 있는 힘과 열정과 시간을 허락하신 하나님을 소망합니다. Heavenly blessing to you. Salamat. 하늘 복 많이 받으세요. 감사합니다.